टोटो अनियंत्रित होकर तिस्ता नदी के नहर में सवारी सहित गिर जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान सिलीगुड़ी न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू सिंह। दर्शकों को बता दें, घटना बताई जा रही है फुलबाड़ी इलाके में, जहां पर पुतीमारी के इलाके में एक टोटो जहां पर लगा हुआ था सवारी सहित। बताया जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चल पा रहा है कि सिलीगुड़ी के रहने वाले निवासी पुतीमारा में अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। वहीं पर जब टोटो वहां पर लगा देते हैं पुतीमारा के इलाके में, तिस्ता नदी के किनारे में, वहीं पर कुछ बच्चे आकर के जब उसमें खेलते हैं तो गलती से बच्चे टोटो को ऑन करके टोटो सहित गिरा देता है, जिनके बाद वहां के स्थानीय लोग ने कड़ी मुशक्कत के बाद ये जो टोटो है वो नदी से निकाला। हालांकि जो बच्चे गिरे हुए थे नदी में उनको भी बहुत जल्दी निकाल लिया गया। इस घटना में हालांकि किसी को गंभीर रूप से चोट नहीं लगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकता था। हालांकि वहाँ का स्थानीय लोग जो निकाला, उनका क्या कहना है इस विषय पे, वो हम चलिए सुनते हैं, जान लेते हैं। মালিক তো নাই এখন, উনি তো কোথাও গেছে। এখানে ক্যানেলে মানে কি হয়ে পড়লো, গাড়িটা মানে ওই খিচুড়ি বিতরণ করার পরে ক্যানেলে খিচুড়ি বিতরণ করতেছিল টোটো করে মোড়ের সামনে। তো সেখান থেকেই ওই গাড়িটা আসার পরে তো চাবি লক করতে ভুলে গেছিল। ভোলার পরে তো বাচ্চা দুটা ওই ঘোরানোর পরে গাড়িতে চলে গেল নিচে। চাবি ঘুরাই দিছে, হ্যান্ডেল এক্সিলারেটর দাবা দিছে, দাবানোর পর থেকে গাড়িটা চলে গেছে নিচে। হ্যাঁ, ক্যানেলে জল থেকে উঠালাম গাড়ি, যে কাদা দেখো শরীরে। এখন কোন জায়গায় ওটা ফুলবাড়ি। টোটোর মালিক যে কোথায় গেছে, ও তো ক্যারেন রাখতে গেছে, নাম টাম যাই না আমি। এই যে ক্যানেলটা, টোটোটা ক্যানেলে পড়ে গেছিল। কোথায় আসে টোটোটা? টোটোটা এটা পুটিবাড়ি ব্রিজ ক্যানেল এখানকারই না, টোটোটা মেডিকেলে। এখানে কি করতে আসছে? এখানে এই যে সাগায়ের বাড়ি পূজা ছিল, কালকে কালী পূজা ছিল, ওই প্রসাদ বিতরণ করে তো চাবিটা নিতে ভুলে গেছিল। টোটোতেই ছিল চাবি, আর বাচ্চা বুঝতে পারেনি। হ্যাঁ, প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। তারপরে কি একা একাই পড়ে গেছে? হ্যাঁ, ওই বাচ্চা বুঝতে পারে না, এক্সিলারেটর দাবাই দিয়েছে, ক্যানেলে চলে গেছে। আরো কিছু তো ক্ষতি না, কোনো ক্ষতি হয় না। আমার নাম মোহন রায়।